may nire-repair tayo rito. Board. Ayan. Grinder na natin yan, guys. Yun. Tanggalin natin yan. Takip. Washout. Baldotech. Baldonado Electronics. Ayan. Malaki ba yun? Ingatan lang natin tanggalin yan dahil iwasan nating ma-damage ang board. Ayan, natanggal na. Ayan. Tinanggal natin yung ano dyan, mylar. Kaya talaga. Tasak mo muna pare. Ito natin. Damage yan is yung mylar, pinalitan. Testing. No power. Okay. Titising natin yan. Yan, may power na. Test may power na. Good job. Okay. Good job. Simulan natin. Ayan. Lagyan natin ng glow stick for safety para sa water damage. Okay. Ayan. Testing. On. Start. Ayan. Ayan. Mikot na. Okay na. Ayan. Sana namang satisfied customers ang natin dyan. Ayan tayo dyan. Yun o. Baldo. Magpali baldo. Power. Ayan. Okay. Okay.